Hi guys, kung nagplano ka nga mahimong virtual assistant or mag-shift og career as VA, this video is for you. So daghan na kayo og opportunity karon sa online world and gusto ko nga makatabang nimo magsugod. So, ang una, mo na pinakauna nimo nga dapat hunaw-hunaon. Start with your skills jud. So, una-una kung unsa imong mga skills nga pwede ma-apply sa BA work. Like, maayo ba ka sa admin task, social media, or customer service? Ang importante, magsugod ka sa imong strengths. Kung asa ka pinakakusgan. Diba? Kadua, build your online presence. So, when you're building your online presence, importante nga maghimo ka og professional profile. Pwede ka magsugod sa LinkedIn or Upwork or Facebook or Instagram. Daghang pag social media platform and ayaw kalimti kinahanglan nimo professional imong profile picture o optimize ang imong bio. Ikatulo, start small and learn. Ang pagsugod di gyud sayon. Pero maski sa small task na imong buhaton sa sugod, ma-improve na ang imong skills og daghan pa ka matunan. Ang importante, nagpadayon ka, nagsugod ka, nag-take action ka. So, if ikaw, ready ka na magsugod, start now. Ana ka simple.